وي بيان سور كنت واحد كيزت بس غير امال هاي دخلت لنا بواحد الضحكه امال بونجور تو الموند بونجور امال. بس الخير عليكم متابعة راديو ام ومتابعين ما راناش ساكتين في اخر عدد لهذا الاسبوع او في عدد جديد. قبل ما ندخلوا في موضوع عاد اليوم نذكركم قبل برقم الهاتف 021 78 24 45 وجدوا الهواتف تاعكم دوك تسمعوا الموضوع تاع اليوم. وكالعاده نبداو بموجز الانباء. في أول خبر، أعلنت يوم أمس وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تسجيل 107 إصابة جديدة بفيروس كورونا. عفوا غلطت في الفلاش انفورماسيون. اعلنت يوم امس وزاره الصحه واصلاح المستشفيات تسجيل 107 اصابه جديده بفيروس كورونا ليرتفع العدد الاجمالي للحالات المسجله منذ بدايه الانتشار الى 9733 اصابه. ارتفع العدد الإجمالي للوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في الجزائر إلى 673 حالة وفاة بعد تسجيل 6 وفيات جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة، فيما سجلت 151 حالة شفاء جديدة ليرتفع العدد إلى 6218 حالة شفاء. أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد أن نتائج المتابعة الطبية أكدت أنه مجموع 3021 ملف طبي من مجموع 3021 ملف طبي 98.2% من الحالات تمثلت للشفاء بعد إصابتهم بفيروس كورونا. وأوضح الوزير أن نتائج المتابعة الطبية أكدت أنه من مجموع 3021 ملف طبي تمثلت للشفاء وتوفي 1.8% أغلبهم من الأشخاص الذين يزيد عمرهم من 60 سنة أو يعانون من مشاكل صحية متعددة. كشف وزير السكن والعمران كمال نصري أن الوزارة تسجل 317 ألف وحدة سكنية بصيغة الاجتماعية التساهمي عبر الوطن LSP. وأضاف الوزير أنه تم الانتهاء من إنجاز 287 ألف وحدة سكنية لتبقى 30 ألف وحدة قيد الإنجاز. في خبر آخر، قررت الشركة الجزائرية للمعارض والصادرات سافيكس إلغاء معرض الجزائر الدولي لهذه السنة بسبب جائحة الكورونا الذي كان من المقرر تنظيمه خلال الفترة الممتدة من بين 16 و 21 جوان الجاري. وفي آخر خبر لموجز أنباء نهار اليوم، سجلت اليوم صباح اليوم سجلت هزة أرضية بشدة 3.1 درجة بولاية باتنا حسب ما أفاده مركز البحوث في الفيزياء الفلكية والجيوفيزياء. وأضاف البيان أن الهزة سجلت في حدود الساعة 9:48 من نهار اليوم، وحدد مركزها على بعد 8 كيلومتر شمال منطقة أريس. كان هذا آخر خبر لموجز أنباء نهار اليوم. في آخر عدد اللي راناش ساكتين لهذا الأسبوع قررنا نطرقوا لموضوع قانون أو مشروع قانون المالية ل 2020. حبينا نديروا برلمان صغير نسمحوا لكم يعني تعطيوا لنا آراءكم. تتصلوا بنا على 021 78 24 45 على النقاط اللي راكم تشوفوا فيها صائبة والنقاط اللي يعني اللي ما عجبتكمش. دونك اتصلوا بنا. أنا حبيت يعني نعطي بعض النقاط ولا نلخص خاصة النص التكميلي اللي جاء لمشروع قانون 2020. يعني على بالنا بلي أنه نص المشروع يتضمن انخفاض نفقات الميزانية بحوالي 6%، وتنتقل الميزانية ل 2020 من 7372 مليار دينار جزائري مقابل 7823 مليار دينار في القانون الأولي، منها 4752 مليار دينار جزائري نفقات التسيير، 2620 مليار دينار جزائري نفقات التجهيز. وسيؤدي ذلك إلى عجز في الميزانية ب 1976 مليار، أي ما يمثل 10.4% من الناتج المحلي الخام، مقابل عجز ب 1533 مليار في قانون المالية الأولي. 7.2% من الناتج المحلي الخام. وفي بعض النقاط اللي تهم بالك أكبر عدد ولا يعني عامة الشعب
عندنا زيادة في تسعيرة الرسم على المنتجات البترولية دونك ليسانس ب3 دينار للتر بالنسبة لفئات البنزين ولفئات البنزين الثلاث، و5 دينار للتر بالنسبة للغازوال. رفع قيمة الرسم الطابع يعني المطبق على معاملات السيارات السياحية الجديدة. الإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل الإجمالي اللي لا يتجاوز 30 ألف دينار جزائري 3 ملايين. مراجعة عتبة الراتب الوطني الأدنى المضمون لو سميك راح يجوز من 18 ألف دينار جزائري 1,800,000 إلى 20 ألف دينار جزائري بداية من 1 جوان. كذلك استبدال الضريبة على الأملاك بالضريبة على الثروة مع توسيع نطاق الخاضعين لها والرفع من قيمتها وفق سلم تصاعدي بدل المعدل النسبي الحالي المحدد ب1% على كل الأملاك التي تفوق قيمتها 100 مليون دينار جزائري، ويبلغ معدل الضريبة 0.15% بالنسبة للأملاك التي تتراوح قيمتها بين 100 و150 مليون دينار جزائري، و0.25% بالنسبة للأملاك اللي تتراوح بين 150 و250 مليون دينار جزائري، و0.53% للأملاك بقيمة بين 250 و350 مليون دينار جزائري، و0.5% إذا كانت قيمة الأملاك تتراوح بين 350 و450 مليون دينار جزائري. كاين يعني تاني بالإضافة إلى إلغاء قاعدة توزيع رأس المال يعني لا ريغل 49-51 بالمئة بالنسبة لأنشطة شراء وبيع المنتجات وتلك التي تكتسي طابعا استراتيجيا. دونك كاين نقاط أخرى راح نطرقوا لها يعني في عدد اليوم قبل ما نتعمقوا في الموضوع. إلى عندكم آراء، إلى عندكم يعني تعقيبات تخص موضوع أو مشروع قانون المالية ل 2020 سي المومون تعطيوا تعبروا عن آرائكم. إلى عندكم يعني معلومات أو لا تحليل خاص بكم سي المومون تاني تعيطوا لنا على 021 78 24 45. عندنا اتصال. ألو خير الدين بطاش رئيس تحرير مغرب إميرجون. صباح الخير مرانا ساكتين. صباح الخير خير الدين. واش راكم؟ لاباس وانتيا؟ صباح الخير امينه. صباح الخير حمزه. صباح الخير. كيما كنتي طرقتي ليه عفوا اميره. وي دونك برنامج قانون الماليه التكميلي ل 2020 جاب مسار يعني تصحيحي لواش الظروف الخاصه لفرضها فرضتها جائحه كوفيد 19. وثان الحاجه الثانيه يعني لو دوزيام إيليمون هو لا باس دي ريزيرف دو شونج. رئيس عبد المجيد تبون كان تطرق الى هذا الامر في لقاء صحفي وين قال باللي راح يكون فيه في حدود شهر ماي مشروع قانون يعني ماليه تكميلي 2020. كاين حاجه يجب الاشاره اليها هو انه لي ميزور بروبوزي في لا لوا دو فينانس 2020 ماشي لا لوا دو فينانس كومبليمونتير لا لوا دو فينانس 2020 كانت طابع اجتماعي. يعني هناك خاصه يعني تطرقت الى نقطه مهمه هي لا ريفيون نتاع لو سميك يعني من 18 من 18000 دينار ل 20000 دينار. Exactement, 18 000 dinars de vie. Ou la suppression de la très controversée taxe sur le revenu, l'IRG, للرواتب أقل من 30,000 دينار جزائري. طابع هذا يعني الاجتماعي اللي ما نقولوش طال لكن كان يعني يمثل شوية قانون مشروع المالية 2020 اختفى بعض الشيء في قانون مشروع مالية التكميلي 2020. الظروف اللي تكلمت عليها آنفا حيث la mesure la plus importante qui a été mise en place هي la revue à la baisse نتاع السعر المرجعي لبرميل بترول برنت من $50 ل $30. هذا واش ينتج عنه la revue aussi à la baisse donc du budget de fonctionnement de l'État. راح يمس قطاعات عديدة خاصة منها قطاع السكن. راح تكون الاستثمارات أقل من طرف الدولة في سنة 2020. شيء يتفهمه بعض من المحللين الاقتصاديين ولا يتقبله البعض الآخر. هذا هو البيبار. نعاود نشير إلى بعض النقاط. عندنا دونك
Oui, les réponses d'austérité donc, qui sont apportées dans ce LFC 2020, des mesures fiscales, maintenant la réorganisation du secteur automobile avec la taxation des véhicules neufs, la revue à la hausse des taxes des hôteliers qui a été très contestée de la part de certains parlementaires, les taxes sur le carburant, les très contestées taxes sur le carburant. يعني انفردت به القانون المشروع الماليه تكميلي لهذا المره هو لو ديبا بارلمونتير كي يو ليو احنا ولفنا يعني البرلمان بغرفته يصادق على مشروع الماليه يعني ديبا هكذا يكون شكلي نقاش شكلي وكل مره البرلمان يصادق على المشروع. لجنه الماليه نتاع البرلمان la commission budget et finance la PN a dû retoquer une ou deux fois donc le texte وغيرت نقطتين يعني deux mesures ont été retoquées par la dite commission. واش وقع في la PN نقاش كان شويه حاد يعني وين le groupe de parlementaires des indépendants les indépendants ممثلين خاصه بالنائب هواري تيغرسي اللي شفناه كثيرا في البلاطوات تاع التلفزه مؤخرا. نعم مؤخرا ما كانش موافق مع لا ميزور لا ريفيو على هوس دي تاكس دي هيدروكاربور وكان اقترح يعني انه هذا لا ميزور تطبق على التبغ مثلا والمنتوجات الكحوليه بحيث قال انها ربما ستمكن الدوله d'économiser 50 milliards de dinars au lieu de 42 milliards de dinars pour les hydrocarbures. كان اقترح ايضا انه بما انه اسعار البترول في ارتفاع نسبي خاصة مع les dernières mesures de l'OPEP+ et la réunion qui devrait avoir lieu normalement cette semaine ou plus tard, donc aujourd'hui, demain, début de semaine prochaine, سعر البترول يستقر في حدود $40 حاليا. اقترح la revue à la hausse نتاع le prix référentiel de $30 à $32 وين حيث قال بأنه دولارين هذو يعني سيمكن الدولة من ادخار 50 مليار دولار وبالتالي ما يكونش عبء تعود يكون العبء هذا على المواطن البسيط على الليسانس باغ اكزومبل exactement على الليسانس على تاكس ديسونس يكون هذا الميكانيزم تكنيك اللي يمكن الدولة من أنها ربما تتفادى عبء إضافي ديروا على كاهل المواطن. هذا هو لو كونتكست جينيرال نتاع لو LFC 2020. بربما الاشاره انه نقطه اخيره مجلس الامه كالعاده عودنا انه يكون شامب دونجسترومون دي غوفرنمون ما كانش فيه نقاش يعني يجدر الاشاره اليه. فوالا مصادقه البرلمان بغرفته على مشروع قانون الماليه 2020 تمت يوم الاحد الفارط ويوم الثلاثاء الفارط. فوالا يعطيك الصحة خير دين على هذا التحليل. حمزة بون كوراج. ميرسي خير دين مدير التحرير لمغرب إميرجون يعني عطانا اون بتيت اناليز مبسطة يعني نقدروا نفهموها كاع الناس اللي راهم يشوفوا فينا والمتابعين يعني يفهموا ما يعني نقاش اللي دار حول قانون المالية ولا مشروع قانون المالية ل 2020. دونك نظن انه النقاط الثلاثه الاكثر اللي حدثت بلبله هي يعني زياده على ليسانس ب3 دينار. فوز داكور حنا سمعنا بزاف ناس يهضروا على زياده 3 دينار لليسانس. مراجعه يعني لو سميك من 18000 دينار جزائري ل 20000 دينار جزائري حاجه مليحه جات في النص التكميلي تاع قانون الماليه. قبل ما نكملوا في قانون الماليه وفي لي شيفر وفي الدراهم وفي الاقتصاد نروحوا لكرونيك تاع زميلتي امل شغوف. مساء الخير امل. مساء الخير. واش راكي؟ لاباس الحمد لله. روحي واش عندك اليوم في لي فيك نيوز؟ نبعثوا الجينجل نورمالمون لا راح يس.
دونك اليوم في لي فيك في لا فيك كويز راح نهضروا على لي فيك نيوز كيما عودناكم. اون فا بارل راح نعطيكم 3 انفورماسيون بين هاد 3 معلومات. كاين معلومه صحيحه وكاين زوج معلومات خاطئين. نتوما ما عليكم غير تشاركوا معنا عبر الصفحه فيسبوك اللي راح نديروا ان سونداج وتقولنا وشنو هي المعلومه الصحيحه بالنسبه لكم. دونك نروحوا دابور الى الولايات المتحده. Après la mort de George Floyd, pendant son arrestation par la police, une pancarte a fait fureur. Donc, les manifestants américains plagient le Hirak avec la pancarte Remove them all. Donc, voilà, exactement. Donc, la traduction تاعها يتنحاو كاع وهذه راهي تدور في les pages Facebook و Twitter et tout بأنها صارت في les manifestations الأخرين التظاهرات الأخرين اللي راهي تجرى jusqu'à maintenant في الولايات المتحدة. هذه المعلومة الأولى. المعلومة الثانية اللي تخص le président تبون. إذن رئيس تبون qui a promis à Sofiane Djilali dès qu'il atteint le même nombre de followers qu'il allait sur le compte bien sûr Twitter qu'il allait libérer le journaliste Zamil Khaled Dararni. Donc la troisième information هي نروحوا للانجلترا وهي بالنسبة لجائحة الكورونا حيث donc le premier sport اللي راح يكون يستأنف la compétition هو le sport تاع la course de pigeons اللي راح يبدا normalement à partir de lundi prochain. دونك هادو هما الثلاث معلومات اللي نمدوهم لكم اليوم. نتوما رايحين نشاركوا معنا في لو سونداج صبر الاراء اللي رايحين نلونسيوه دوكا عبر الصفحه وعبر اللايف. كونوا معنا توجور شاركوا. فوالا جيسبر كو تعرفوا هاد الخطره لا فغي اي لا فيك نيوز. جو سي با صعيبه يلقاو لا فيك ما لقاوش تاع النهار الثاني بوتيتر اليوم حيلقاو. بالك مي يعطيك الصحه امل على خدمتك وعلى لا ريشيرش تاعك. مازلنا في مرة ساكتين 21 78 24 45. نروحوا نسمعوا موسيقى ونعودوا نقولوا عودة مجددا لما راناش ساكتين. عندنا اتصال نور الدين من العاصمة. الو السلام عليكم. مساء الخير عليكم. كيف حالكم؟ لاباس. انت واش راك نور الدين؟ لاباس خويا امين. لاباس خويا؟ لاباس لا الحمد لله. اخي بالنسبه على قانون المحروقات خاصه وقانون الماليه عامه تيكونوا في علمكم هو عباره عن محفظه تاع شكيب خليل تاع 2013 احدو تبدونا انت مسوده تاع شكيب خليل جوانا مجدد. بالنسبه لي اولا هذا القانون هذا كان روايتين متضاربتين في صياغه تاعو. الصياغه الاولى عرقاب يقول لك انه درناه مع شركاء اجانب اي مع 5 شركات اجنبيه منهم شيفرون الكسان موبايل توتال وانواع اظن اخرى نسيتها ثانيك. قال لك درنا معهم مشاورات ودرنا هذا القانون قبل كل شيء بما يحق مصلحه الجزائر. وفي روايه اخرى كذلك روايه اخرى تاع حشيشي تاع سوناطاك قال لك لا هذا القانون درناه بكفاءه تاع سوناطاك. لكن الغالب كما راكم تشوفوا حنا في كان يوم الاحد الاسود سميناه كنت قدام البرلمان ضرب عليك فين خلينا نضربوا على كي كان ديجا مشروع ده كي وقفوا الشباب وقالوا قانون المحروقات ما تقولوش يعني باعوها قولوا يعني مدوها لان في وقت بوتفليقه باعوها في وقت القايد صدقوها وفي وقت تبون ماتت صراحه. بالنسبه للقانون تاع قانون تاع المحروقات في 12 بند بنيتهم في بنود يحققون البؤس واليأس للعائلة الجزائرية و9 بنود عبارة عن امتيازات ورهن ثروات البلاد للأجنبي. فعلى سبيل المثال البؤس اللي يحقوه رفع الدعم عن الغاز والكهرباء، رفع الدعم عن المشتقات البترولية ورفع الدعم كذلك كانت تطلب رفع الدعم عن المشتقات البترول ورفع الدعم عن البترول والبنزين. والاجنبي واش مدوا له؟ جمله من امتيازات داروا له
الاعفاء الضريبي والرسوم وخفضوا له بعض الضرائب والرسوم. ارحم بابك حتى في التوظيف نقصوا لهم لي زامبو بلا ما تحسب لي هذيك الاعفاءات في الضرائب والرسوم في الاستغلال البحث الى غير ذلك. يا اخي وبالنسبه للقانون الماليه عامه نرجع على قاعده 49 51 لم يصير تو موند في قطاعات استراتيجيه انت اللي تحدد لابار تاعك ولابار تاع واسمو تاع الشريك تاعك ماشي ما تجعلهاش 49 50 ديرها غير في القطاعات غير حساسه. وبالنسبه للسيارات واش حبوا تجيبوا لنا الخردة بعدما كانت هذيك جماعه هذيك واسمو هذاك بوشوارب اللي هي الدنيا ما نقولش كانوا داروا هذيك لابيود. كان في الجزائر كان 102 امبورتادور دو فواتور ولاو 10 الى 12 احتكار وشتو الملايين شحال بدت تسلل في هذيك المشروع تاع تركيب السيارات وفيها التمويل الخافي تاع حمد بوتفليقه شحال خسرنا شحال دار بشوارب وشتو كما قال كان يقول القايد هناك تدخلات اجنبيه في الجزائر. صح كاين تدخلات اجنبيه تدخلت لامباطات دو فرنسا والجيري دخلت في افا تاع رونو من كذلك لامباطات ارجيريان والستازوني دخلت فورد تدخلوا وامبوزاو علينا وداروا كل شيء مسينيا كاع لا سيسهم بلا ما حسبوا 2 مليار. ها شنو لحقنا دوكا ورجعنا كاو تكنيك دوك راح نجيبوا الخرده الاوروبيه هذه من جهه. كذلك واش بريفمون برك نور الدين بريفمون برك لازم نخليو ناس واحد اخرين يتصلوا بنا. تفضل. المهم بارك الله فيكم. عندنا بدا مشاكل. شو السلام عليكم. يعطيك الصحه نور الدين. الراي تاعك الحق الميساج تاعك الحق. نظن انه كاع الناس سمعوا الصرخه ولا رايك. مازلنا في مراناش ساكتين 021 هم يضحكوا عليا. مازلنا في مراناش ساكتين 021 78 24 45 اتصلوا بنا. نروحوا الفصل الموسيقي ونعاودوا نولوا. مراناش ساكتين دائما عندنا اتصال من عند اغيلاس. الو بونجور مستشار جبائي. بس الخير غلاس. شكرا اميره. بس الخير عليكم وبس الخير المستمعين تاع تاع جيلا ça commence bien. مليحه سمعت. J'ai travaillé في جيلا فام et ils avaient le même tapis sonore. On avait le même tapis sonore. Et ça m'a rappelé le temps les années où j'ai bossé تما. Très bon entrée. معنا امل شاروف اللي خدمت ثاني في جيلا فام elle confirme قالت لك صح c'est vrai que c'est le même tapis sonore donc semblait tapis sonore تاع جيلا فام. والله غير تبهديله بلاجيا ديريكت. سمحوا لنا جيلا فام والله ما كوبيناكم. Tant que c'est sur les tapis sonores, barque c'est pas sur le contenu, ça va. Ah bah oui, heureusement. Tapis d'or, contenu. Rilas. Ça va, Rilas. Ça va. Alors. بالاخر, est-ce que projet de loi de finances 2020, c'est une loi d'austérité? Alors, c'est une bonne question, mais pour répondre à cette question, j'aimerais d'abord exposer un peu, parce que c'est pas beaucoup savent ce que c'est une loi de finances, mais beaucoup ne comprennent pas l'enjeu de la loi de finances. Alors, la loi de finances, c'est une loi quasiment organique qui va établir la politique sociale et économique de l'Blad pour une année, pendant un exercice duré. Donc, c'est important. Elle est d'autant plus importante qu'on a un nouveau gouvernement qui est en place. Donc, on a un contexte politique jadid et on a une situation économique qui est inédite. Donc, la loi de finances complémentaire 2020, qui est la première loi de finances à le gouvernement de Jarrah Tebboune, elle est stratégique. Elle est stratégique parce qu'elle dévoile un peu la politique économique et sociale de le nouveau gouvernement, le nouveau régime qui est en place. Hadi pour commencer. Alors, cette loi de finances complémentaire 2020, pour bien la comprendre, il faut la décortiquer. Et en la décortiquant, on va se rendre compte qu'il y a 4 axes principaux. Il n'y en a pas plus. Sur la loi de finances complémentaire, bon, il y a un axe de réajustement budgétaire, mais là, on va s'intéresser au volet fiscal. Par rapport au volet fiscal, volet investissement, le premier axe de la loi de finances complémentaire, elle est venue corriger les dispositions qui ont été introduites par la loi de finances 2020. C'est du jamais vu. En fait, les 15 premiers articles de la loi de finances complémentaire à dire, elles viennent annuler, abroger des dispositions qui ont été introduites il n'y a même pas 6 mois.
Donc là, on se rend compte que les personnes qui ont établi la loi de finances 2020 ne sont pas les mêmes. Donc là, on a un changement de régime. Donc le nouveau gouvernement veut mettre son empreinte et veut corriger le tir à la loi de finances 2020. Le second aspect qui revient quand on lit bien cette loi de finances, c'est que le gouvernement a clairement l'intention, il a une volonté d'améliorer le climat des affaires et d'encourager l'investissement. Et pour ça, ils vont tabler sur 3 aspects. Ils veulent attirer l'investissement étranger. Elle est destinée aux investisseurs étrangers, notamment par la révision de la loi 51-49, la révision le droit de préemption. Il y a certains allègements et tout pour inciter les étrangers à venir investir en Algérie. Ça ne veut pas dire que c'est suffisant, ça veut dire que c'est ce qu'on retrouve dans la loi de finances. C'est sur certains secteurs stratégiques, Rilas, quels sont-ils si tu... Ça va être établi sur certains secteurs secteurs. C'est une demi-mesure, justement, c'est pour finir. Oui. Donc, il y a l'aspect encouragement à l'investissement, mais encore, c'est un début. C'est un effort, mais c'est clairement insuffisant. Il y a aussi le troisième aspect, vu la situation économique d'Al-Bnad, le législateur cherche à augmenter les recettes fiscales. À augmenter les recettes fiscales parce que les recettes fiscales sont la principale source de revenus à l'État algérien. Et vu le contexte économique, ils ne peuvent pas se permettre d'avoir une baisse à la fiscalité et de n'accorder que des avantages aux investisseurs. Donc on a une espèce de contradiction dans cette loi de finances. On a d'un côté la volonté du gouvernement d'encourager l'investissement, qu'il soit international ou local, notamment pour l'activité à la sous-traitance et les start-up. Et d'un autre côté, on a un gouvernement qui a besoin de ressources, qui a besoin d'argent et qui va chercher à augmenter le taux et l'assiette de certaines taxes pour augmenter ses revenus, ses recettes fiscales. Et ça, ce qui donne déjà que la fiscalité algérienne, elle est assez agressive à la base, donc avec des taux révisés à la hausse. Donc on est en pleine contradiction entre le vouloir inciter les investisseurs à investir en Algérie et le besoin le gouvernement à augmenter ses recettes fiscales. Sans parler de l'instabilité du marché, parce que les investissements, les IDE, on parle des IDE là, ils répondent à des règles, à des codes dans la stabilité du marché, pouvoir faire une stratégie à moyen long terme. Hamza, il y a beaucoup de personnes qui pensent que le 51-49 c'est ce qui bloque l'investissement étranger en Algérie, ce qui est complètement faux. Oui. Parce que quand on va voir le graphe, la courbe les investissements directs étrangers en Algérie, l'obligation à 51-49 elle a été introduite en 2009. Et quand on va voir la courbe, on va se rendre compte que les investissements directs étrangers étaient déjà faibles en Algérie avant l'introduction de 51-49. Donc c'est bien 51-49, mais c'est clairement insuffisant pour attirer. Il faut un cadre d'investissement qui soit stable, il faut une gouvernance qui soit stable, il faut une justice qui soit indépendante, il faut un système bancaire qui soit fluide, qui soit opérationnel. Il faut des institutions fortes. Qui manque encore en Algérie pour être un Eldorado pour les investisseurs étrangers. Il faut des institutions fortes, ou un cadre... Exactement, aussi. Il faut beaucoup de choses. C'est tout un truc. C'est tout un schéma à voir en place. Et le quatrième aspect, pour revenir à la loi de finances ADIA, c'est l'aspect pouvoir d'achat. C'est un peu les mesures populistes pour éviter la colère populaire. Parce que vu la situation économique d'Al-Bled, c'est clair qu'il va y avoir une perte de pouvoir d'achat pour les ménages. Et vu la situation, l'instabilité politique d'Al-Bled, socialement, ça va être difficilement gérable. Donc, il y a eu des mesures pour essayer de limiter, c'est pas des mesures qui vont augmenter le pouvoir d'achat. On a la presse des mesures du gouvernement, président Tebboune, pour augmenter le pouvoir d'achat. On n'est pas dans une situation de 2000 dinars SMIC, tu ne vas pas augmenter le pouvoir d'achat. Vu qu'on est en situation de crise économique, tu vas limiter la perte de pouvoir d'achat. Et ça va coûter 9 milliards de dinars à l'État pour... Elle essaie de limiter la perte de pouvoir d'achat dans les ménages algériens. يعطيك الصحة غيلاس على التدخل تاعك. Voilà, merci beaucoup. Et pour revenir, l'IRG à 30 000 dinars, juste un dernier point pour justement le pouvoir d'achat. L'IRG a supprimé l'IRG pour les salaires en dessous de 30 000 dinars, c'est bien. Ça va donner un peu de marge en plus les ménages. Mais le plus grave dans tout ça, c'est que ça va pas complètement aider les ménages à surmonter la crise qui sont en train de vivre, que certains ménages sont en train de vivre actuellement et qui vont vivre à l'avenir avec le chômage qui va venir de la crise de la Covid. On n'a pas encore l'impact exact à la crise à dire. Et de l'autre côté, pour ce qui concerne les carburants ou derrière, c'est un peu normal.
C'est un peu normal qu'il y ait cette mesure-là parce que avant de juger la hausse des prix le carburant, ce qu'il faut savoir c'est quel est le prix réel, le prix de revient à le litre de diesel et le prix de revient à le litre d'essence. Donc en fait, le gouvernement, peut-être la seule mesure qui est juste, la loi de finances complémentaire a dit, c'est le fait qu'il veuille augmenter le prix des carburants parce qu'il faut savoir que le carburant est subventionné par l'État algérien. Là, je suis pas sûr des chiffres, mais la dernière fois que je me suis renseigné sur le prix, le diesel, le mazout, le prix d'un litre de diesel importé et mis à la consommation en Algérie par l'État lui revient à entre 100 et 120 dinars le litre. Alors que l'État le revend le chab à 40 dinars le litre. Donc, un Algérien dire 1 litre de diesel, l'État algérien perd entre 60 et 80 dinars. C'est énorme. C'est énorme. Donc, les produits subventionnés, qu'on lève un peu la subvention. C'est-à-dire qu'ils ont baissé la subvention et non pas augmenté le prix. Ça veut dire qu'ils ont baissé la subvention et non pas augmenté le prix de l'essence. Baisser la subvention, vu que la subvention elle impacte directement le prix, donc elle va augmenter le prix. T'as le carburant, mais in fine, ils sont toujours à perte. Le prix est toujours subventionné. On a l'un des litres de carburant les plus bas au monde. Le prix sixième, on est classé sixième. Donc les Algériens ne devraient pas, en fait, ils veulent pousser les gens à se concentrer sur ça, alors que l'enjeu réel, c'est à la loi de finances complémentaire, il est très loin du prix des carburants. C'est pas du tout ça le facteur clé à la loi de finances complémentaire. D'ailleurs, justement, le Parlement, il s'est battu pour réduire l'augmentation des prix du carburant, baisse le pouvoir d'achat, alors qu'on est dans une situation catastrophe où si les bonnes mesures ne sont pas prises, que l'essence, il dire 2 dinars ou les dire 400 dinars, ça va rien changer à la perte brutale, le pouvoir d'achat, les ménages algériens et tout ce que ça peut entraîner comme conséquences désastreuses sur le plan économique d'un point de vue consommation et sur le plan social d'un point de vue contestation. Voilà. Merci Rilas. Comme ça, c'était un plaisir et bon courage à vous. Merci beaucoup Rilas. Stay safe, protégez-vous. يا أخي مازال الفيروس يضر مازال ما خلاص كورونا. صح غيلة. راح نحاولوا يعني في مرانا ساكتين نحاولوا دائما نعقموا روحنا ونحترموا كاع لي ميزور دو بريكوسيون باش يعني مازال الكورونا حتى لو كان كاين تراجع في عدد الحالات المسجله في الاونه الاخيره الا انه الفيروس مازال يسجل ضحايا ومازال العدوى راهي تمشي. 021 78 24 45 دائما في مراناش ساكتين نروحوا لفاصل موسيقي ونعاودوا نولوا. قريب نلحقوا لنهاية أول جزء من عدد اليوم اللي مراناش ساكتين. زميلتي أمل شاروف تذكركم بلي فيك نيوز اللي مديناهم اليوم. Oui, toujours le fake quiz. Donc, رحنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وين على بالكم كاين مظاهرات راهم يقوموا بهم الشعب الأمريكي حاليا وكاين اون بونكارت مكتوب فيها remove them all راهي يدور في شبكة التواصل الاجتماعي واللي هي تاع دي مانيفستاسيون اللي راهي تصرا هاد الأيامات. Le président Tebboune a promis à Sofiane Djilali, dès qu'il atteint le même nombre de followers sur Twitter, qu'il allait libérer le journaliste le Zamil Khaled Dararni. La troisième et dernière information, il y a Britannia où le premier sport à reprendre après le coronavirus, après Al-Ja'iha, les compétitions les pigeons. Donc c'est la course de pigeons. الرياضة الأولى اللي راح تستأنف النشاط. أنا ça me fait sourire la course des pigeons هادية معليش ماشي لا fake news ولا لا mais ça me fait sourire. J'aime bien gars les activités qui ont un rapport مع الحيوانات. C'est ça. نعطي بعض النقاط اللي ما مديتهاش مقبله يعني بالك تهم اكثر عدد ممكن من الناس ولا من الشعب من هذا النص التكميلي تاع قانون الماليه ل 2020. كاين نقطة تخفيض القيمة الجارية لواردات السلع ب 4.7 مليار دولار باش تلحق 33.5 مليار دولار وتخفيض القيمة الجارية لواردات الخدمات ب 2.3 مليار دولار. تتراجع صادرات المحروقات المنتظرة ل 2020 إلى 17.7 مليار دولار مقارنة ب 35.2 مليار دولار متوقعة في قانون المالية الأولي.
الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسوم على القيمة المضافة لمدة 2 قابلتين للتجديد للمكونات والمواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليا من قبل المقاولين المناولين. ترخيص وكلاء السيارات بالعودة إلى استيراد السيارات الجديدة مع مراجعة الحقوق الجمركية ورفع الرسوم على هذه المركبات الجديدة. تحويل محلات أنساج من الأملاك الخاصة للدولة إلى الأملاك الخاصة للبلديات. تمديد آجال التصريحات الجبائية والجمركية للمؤسسات وإدراج تدابير استثنائية أخرى لمساعدة القطاع الاقتصادي على مواجهة جائحة كورونا. كان هذا الجزء الأول اللي ما راناش ساكتين 021 78 24 45. نعاودوا نقول لكم في الجزء الثاني وين حيكون زميلي هو اللي حيستقبل الاتصالات تاعكم. الزيفة 21 لغة جديدة يعني تلقاها أنيس حمزة شلوش 45 pour un nouvel épisode de Marana Saktin. Du coup في عدد اليوم يا أخي أنا نهضروا على la nouvelle loi de finances, la loi de finances complémentaire 2020. Voilà, c'est un sujet pas facile du tout, hein. Pour moi, on a des sujets comme ça, gros comme ça, soit tu les décortiques, soit tu mets tes dénages les en fait. Parce que voilà, on va essayer de faire c'est difficile de faire de la vulgarisation sur une loi de finances en fait. Il faut la décortiquer pour la comprendre et encore. Mais bon, on va essayer. Tu l'as très bien fait en première partie. On a eu 2 appels يعني مشتركين زوج خير الدين غيلاس ils ont très bien expliqué. فهمونا ولا ils ont un peu analysé ou la décortiqué cette loi. Kema qana kherdin justement au départ la loi de finances 2020 c'est un cadrage macroéconomique qui a été établi sur la base d'un baril à $50, un prix de marché à $60, un taux de change de 123 dinars pour le dollar, une inflation de 4,08% et un taux de croissance de 1,8%. Entre-temps, كلش تبدل, جات la crise, le Covid, كلش تبدل يعني. Donc il a fallu pour l'État algérien a perdu en recettes, يعني les recettes des hydrocarbures نقصوا بالبزاف. Donc واش لازم يدير؟ لازم ينقص les budgets تاعو, budget de fonctionnement, كامل les budgets تاعو لازم ينقص منها. Tu vois ce que je veux dire? Donc ce qu'on peut dire, c'est que les recettes budgétaires justement passent ou la diminuent. On va pas donner de chiffres parce que ça sert à rien. Trop de chiffres, tu le chiffre. Donc par rapport à il y a eu les recettes budgétaires ont baissé de 7% par rapport à l'année fat. Les recettes fiscales, par contre, ont augmenté. Il faut justement rattraper ce qui a été perdu. Augmentation de 8,6% des recettes fiscales. Les dépenses budgétaires se situent entre 7,773 milliards. Donc, du coup, une baisse de 8,6%. Il y a ça, les dépenses et tout ce qui s'ensuit. On peut parler aussi des conséquences justement des tensions budgétaires et financières que contrairement justement aux prévisions du FMI et de la Banque mondiale qui avait prévu une croissance économique de 2,63%, ce n'était pas du tout le cas. Donc avec un prix fiscal qui était entre $30 et $50 et un prix du marché à $35. Donc dans la nouvelle monture, les recettes prévisionnelles ont reculé de à peu près 5395 milliards. Donc voilà, c'est un peu ça les répercussions que a eu la crise financière et la crise du Covid-19 sur le gouvernement et l'économie algérienne. Et je vais finir sur ça. Les dépenses d'équipement ont été réduites de 309 milliards, donc moins de 10% par rapport à l'année fat. Et je finirai sur ça, sur l'aspect un peu social, en ce qui concerne la relance économique et la loi de finances complémentaire qui prévoit une exonération des taxes douanières, de la taxe sur la valeur ajoutée pour une durée de 2 ans renouvelable pour les composants acquis localement pour les sous-traitants, les secteurs d'industrie mécanique. Et la matière première ou là, le montage de véhicules. C'est pour relancer un peu la production nationale et l'intégration des matières premières algériennes dans la production. Nous avons aussi les différentes taxes qui existent. On peut parler une exonération
exonération temporaire de 3 années en matière d'IFU. L'IFU, c'est l'impôt forfaitaire unique, à ne pas confondre bien sûr avec la taxe sur l'activité professionnelle. Là aussi, il y a un enchevêtrement, si on peut dire ça, par rapport à ces deux impôts. Ce qu'il faut savoir, c'est que ceux qui payent l'impôt forfaitaire unique, les professions libérales, ne payent pas la taxe sur l'activité professionnelle. Qui m'a les avocats, qui m'a les médecins, voilà, les professions libérales. Et avant de prendre l'appel, je finis sur ça, comme ça, les détails, comme ça on pose bien le débat. Donc on a parlé d'IFU, l'IRG, IBS, la TAP et la TVA qui seront exonérés temporairement de 3 années. L'augmentation du SMIC, c'est pas le SMIC, le salaire national minimum garanti. Ça va coûter 9 milliards, l'augmentation va coûter 9 milliards de dinars à l'État pour justement couvrir cette nouvelle dépense. نحن ناخذ هذه المكالمة الهاتفية. معنا أحمد من عين الصفراء. الو احمد تحمد لو كانت تهضر معنا تحمد يا احمد. نعاودوا نقولوا له احمد. يحاولوا بالك يتصلوا به في الداخل. Voilà, on va essayer de le rappeler. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'État veut relancer les investissements directs étrangers, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'urgence est de rattraper les pertes en termes de recettes. Il y aura aussi des pertes, c'est-à-dire la crise, مازال ما بديناش نحسوا لها la crise ناجمة على هاد la pandémie ou la crise sanitaire تاع le Covid-19 مازال نزيدوا نحسوا لها في الأشهر القادمة بالك ماشي. Exactement. Ou ce qui prouve en fait la difficulté de la chose, c'est que l'État avait prévu une réduction des budgets à 50%. À raison de 50%, on va réduire. Mais au final, on est loin du compte. Tu fais à chaque secteur moins 8%, moins 7%. On peut pas toucher les 50% de réduction. Donc voilà, c'est compliqué. معنا أحمد عاود ولا. الو. السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أحمد مرحبا بك. كي راكم دايرين غاية لاباس؟ والله الحمد لله لاباس. الموضوع اليوم تاع واش الموضوع نتحدثوا على ليسونس لي زاد سميك اللي جاز من مليون 800 ل 2 ملايين. قانون المالية التكميلي الجديد تاع 2020 واش جاب من حاجة مليحة ولا حاجة ماشي مليحة. اون اساي ان بو نبدو نظرة كيف يقولوا أفقية على هذا الأمر. نورمال صافي تو دير. احنا درك باش نقعدوا كل واحد وكيفاش يقول كل واحد وكيفاش يهضر وكل واحد عنده تحليل ما نخرجوش بريزلطا كاع نهائيا. صح. بصح لازم نهضروا على هذا الأمر. ما نهضروش ماشي حل. احنا الزياده في سعر البنزين حاجه صعيبه بزاف كاع. نعم. كيما انا عندي مستثمره فلاحيه، انا فلاح. الله يبارك. ما عنديش الطاقه الشمسيه. نعم. الضوء والالكتريسيتي. عندي طلبات نتاع الكهرباء باش يوصلوا لي لمده 20 عام، وانا ندوموندي باش يدخلوا لي ضوء ما كانش. من اي منطقه انت يا احمد؟ عين الصفراء. عين الصفراء داكوغ. من عامه ولايتنا. المرة نتاعي تبارك الله فيها الخدمه، زعما خدام نتاع صح. فلاحه. وما علاش ما درتش لي بانو فوتوفولتايك تاع الطاقه الشمسيه؟ شجره زيتون. نعم. قلت لك عندي 1700 شجره زيتون. الله يبارك الله يبارك. نجو نضربوا مال زيت زيتون. هذه 20 عام من تاع الشجره مسقيه بسعر بالمازوت. عندي جروب الكتروجين. دوك كيما هذا السعر تاع البنزين كي يزيد صافي انا نتاثر بزاف كاع. وي بزاف ما نقدرش
لو كان يزيدوا في السعر نخلي بالك المستثمر هذه نتاعي بالك نخليها تضيع ما نقدرش. والطاقه الشمسيه علاش ما درتهاش؟ على ما شنو هو المشكل؟ اولا نورمالمون سمعت باللي ماهيش غارونتي، ودوزيامون انا معايش في كي يقولوا لها ما نقدرش نخليها ورا. صحيت. دونك تخاف. مازال ما قالوا لي باللي مليحه افهمني. لا مليحه هي تمشي. سيئة ولا على حسب بالك لاغراض يعني تاع بور دي ريزون سيكوريتي. وي والله غير يا احمد غير ان شاء الله سي دير طاقه شمسيه. ماشي كاين اللي سياوها وما شويه ما لي باتري كاين بروبليم. دوك الطاقه الشمسيه ماهيش مليحه ماهيش غارونتي. قالوا لي اللي غارونتي تاع المان. وغاليين شويه تاع الالمان. كيما تاع غاليين بزاف ما نقبليهاش بزاف ما نقدش. والدوله علاش ما تستثمرش من عند الدوله؟ كاين دي زاد على كاين معاونه. كفلاح عندك مساعدات من الدوله. ما كانت واش المساعده؟ كاين الدوله راهي تستثمر يعني في قطاع الزراعه، الطاقه الشمسيه وتشجع الفلاحين. دونك لو كانت تقدم انت للسلطات المحليه تاعك وطرح لهم المشكل تاعك، قول لهم راني حاب ندير طاقه شمسيه هذا الامر قلت لك ب20 عندي بالوثائق وكل شيء. 20 سنه وانا ندوموندي وعندي الوراق مع الوالي وعندي كل الكهرباء او يدوموندي يتوصل بالكهرباء. ان شاء الله في 20 سنه هو ان شاء الله من خلال الحصه هذه النداء تاعك يجوز والسلطات يسمعوك وان شاء الله يلبيو الطلب تاعك. ونحييوك كامل الفلاحين الجزائريين. احمد شكرا جزيلا على المكالمه. هذا مشكل من المشاكل نتاع الجزائر. شكرا احمد، مع السلامه اخي العزيز والى الملتقى ان شاء الله. الخط تاعنا مفتوح لك وتقدر تأدي اي نداء تحب تأديه يعني في المستقبل في 021 78 24 45. اميره يعني حس كنتي حابه تقولي حاجه. يعني كفلاح جو مدوموند كيفاش قاعد 20 سنه يخدم وينتج ولا في المجال نتاعو بلا كهرباء. دونك 20 سنه وي سا ديبون المنطقه اللي راهو عايش فيها بصح يسحق كهرباء خاصه الا كانت عنده اراضي كبيره. دونك كي تروحي شويه للصحراء على بالك تو تي ديفيرون. يعني تشوفي بلي الناس صح يسحقوا واحد يعاونهم. ربما السلطات اللي تما ما راهمش على بالك ثاني البعد. كاين مسافات طويله في الصحراء ربما عائق من عوائق تاع هذه المشاكل. حتى لي سيرفيس يعني يسون سوفون سونطري في لي غراند فيل وخاصه في العاصمه. والجزائر ماهيش غير العاصمه وهران وعنابه. والجزائر يعني كاين مناطق نعامه ديجا سي اون ديستانس يعني سي بليزيور كيلومتر. وقيلت لك مانيش خايفه نكتب سي 80 كيلومتر بين تما مقر الولايه تاع نعامه وعين الصفراء. دونك بلديه عين الصفراء تعرفي بلي فوالا سي كومبليكي شويه جو بونس. نحييو يعني انا مادام نحيي كاع فلاح كل فلاح يعني يكمل وينتج ويعمل بلا معاونات وبكاع هاد الظروف صعيبه بدون كهرباء يعني كما المتصل الاخير. مقبله كنا نسمعوا داميان مارلي. عجبكم شويه عجبتكم شويه الموسيقى اليوم كامله. يقول لي شكون ويخير في الموسيقى. امين خويا امين الارتيست بن مساهل. يعطيك الصحه. زيد دوقناك شي حاجه خويا العزيز ونعاودوا نتلاقاو تو سويت ابري. نعود بكم من جديد. كنا نسمعوا الفا بلوندي 021 78 24 45 avant de prendre un nouveau appel. Nous l'avons déjà l'appel. Donc nous allons le prendre directement. Allô. Bonjour, salam alaikum, marhaban bikum Azul Fillawen. Wow, good evening my man. Guten Tag, good evening my man. How are you doing bro? Traduction please.
with us. We have Fouzi from Algiers Center with us today. From Cuba. From Cuba, yeah. even better, bro. Even better. Sorry. The song Cuba, and there's a nation called Cuba. There's a nation called Cuba. Yeah, we are not talking about the nation. We are talking about the city in Algiers. How are you doing, my boy? C'est bon. وش راك خويا فوزي؟ My man. خلاص c'est bon. دوك يبداو غير يسبوا فينا عباك في لي كومونتير. Do it in Algerian. Hey, Yes, tell me. see you guys. You gotta do it in English or do it in Algerian. As you like. As you like, wherever. Am I like? Yeah. The song. I just We ca- listened the song. You know, you remember me. I remember my. We can handle at least 3 or 4 languages, different languages. So you pick up, you choose. Okay, I go with the English. Let's do it in English. ولا غير سيريو فوزي انا سيريو حاب نتحاوزو خو. هضر معنا بالدرجه تاعنا خويا. رياليزاتور يغزر فينا واحد الغزره مره. Désolé, sorry. No problem حبيبي. وش كيفاش؟ كي درتو الفابلوندي واش فكرتوني؟ اللي زايد كيما انا على كل حال الزيوي. ملعب زيوي. نعم. ملعب زيوي. جارنا بالزيوي في لوساندي. جا هذا الفابلوندي هذا. سيريو؟ سيريو راني نقول لك جاو ايماجينيشن في لاكوبول اللي زايد كيما انا. I'm too old man. I'm old school. Franchement, tant mieux, j'allais dire, hein, parce que the word of today is kind of bullshit. Sorry, say again. فوزي. اليوم كنت غادي على الدراهم. اليوم انا نهضر على الدراهم خويا. انا نهضر على الدراهم وي. دراهم اللي نشوفوهم وما توشيوهمش. دراهم اللي نسالوا فيهم بصح جامي يطيحوا في جيوبنا. دراهم البترول. سمعت دوك في الباك جراوند سمعت احسان قاضي قال لهم هضروا على نوفو بوفر. على لي نوفو بوفر ولا ما انا جي ايمي عمرهم ما ديكلاري في الساكن على بالك يفون با لابيتيد دو مونديونتي هذا دو فير لا مان يفون كاين لي نوفو ريش وكاين لي نوفو بوفر خويا. الله كاين بانوا لي نوفو ريش باين نعرفهم. بون سيريوزمون ما جو سي با انا ولا غير جو سي با كومون اونطامي هذا لو سيجي تاع لا لو فينونس هذه. اسكو ضرب طلع عليها ولا لا؟ ليجيرمون صرا فيها ان بو دو في البرلمان شفتهم باللي قال لك بوركوا لا فيرماسيون دون سي كونديسيون اكسيتيرا مي لو ديتاي لو فون جو لو كوني با مانيش عارف جو سي با سي vous pouvez me donner un petit le détail c'est en gros نقصوا في certains يعني نقصوا احنا لي روسات تاع البترول لوجيكمون نقصوا بزاف. Donc l'État il veut en fait faire l'équilibre un peu rééquilibrer. ينقص من كل قطرين ينقص شويه لي بودجي ويزيد وين لازم يزيد شويه et voilà pour essayer de rééquilibrer un peu la balance. Et dans tout ça dans tout ça زاد l'essence نهضروا على لا كلاس موين ما نهضروش على لا كلاس بوفر مساكن هذوك بوفر افون لا ابري لا loi de finance ça va rien changer pour eux. Oui. Je parle de la classe moyenne. Est-ce que ça va, je sais pas, est-ce que ça va les toucher, ne pas toucher, je sais pas comment ça va se passer. Certainement. Il faut déjà définir la classe moyenne en Algérie. اللي يخلص 35000 اللي يخلص شحال؟ 35000 هاي نديروها كلاس موين 35000 هاي راه. باسكو اللي يخلص 20000 بوفر خويا لا زيد. ميم يخلص 35000 بوفر. حتى 35000 بوفر. الله غير بوفر. ميناجي على بالي بوفر احنا حبينا نطلعوا المورال انت تحبط كاع المورال اليوم. بوفر دينا ما يسواش دينا مي جو بوتر انتيليجون عندك 30000 خل من عندك 20000 مانيش نقول لك 30000 دينار سي توجور صا 35000 دينار سي توجور صا. ما تزعفش فوزي باين تخلص 30000 تاعو ما تزعفش. مانيش نزعف نو I'm just excited man I'm not nervous you know. Okay it's different صح. يا ما نعرفش انا ما نزعش معكم مي كيف نتوما انت راك تلعب في الغوص عندك دوزال صح. عندي دوزال غير يطيروا خو. شنو ناقصين فيتاس شويه فيتاس ناقصين. معليش مالا كيفاش كومون سا با سباسي سي جو سي با انا جو فو بوز لا كيستيون انا نقول لك صح انا جو بونس كو سا فا ريان شونجي باسكو شاك اني سي لا ميم شوز سي با انا سي سا با شونجي مسكين. قال لك زيادة فوزي قال لك زيادة الدولة مول القماش نقص في الطول زاد في العرض. والله هذه لا في نص 2020 خويا العزيز. راك اكسبليكيت كلش. احنا بو ترميني يو نو وات. Yes. Just goodbye man.
Fouzi ou là, sérieusement, on va parler peu et bien. Pour moi, franchement, je parle pas de loi de finances complémentaire. Sérieusement, j'ai jamais vu la loi de finances. Déjà, on ne la comprend pas. Autant que moi, je ne suis pas spécialiste, mais je comprends un peu. Mais la majorité d'Algériens ne comprend pas. Ishaq Ihsan, راه يعطيه الصحة ويجيب des économes في l'émission تاعو ايكو هذيك انا نسمعها باسكو فريمون انا عجبتني ليميسيون تاعو اللي دارها مع هذاك لامبورتاتور دو فواتور هذاك فريمون il a expliqué si on arrive à expliquer le phénomène de cette manière avec إحسان صادق في les télévisions الاخرين اللي زعفوني ديفلوبي انا اللي زعفان you know I'm just nervous man you know what I am mad I am mad راك قاتلهم في لا ريجي على بالك راك عاجبهم راح فوزي صح dommage فوزي راح si ouais on va essayer si vous voulez on va le rappeler ou pas on va essayer de laisser la voix aux autres sur le 021 78 24 45 نعاودو نروحو نسمعوا موسيقى واحده اخرى باسكو حلات اليوم بالموسيقى ونولو tout de suite après Welcome back, bro. I'm back, man. Guess who's back? Fouzi is back. I'm back. Back and made it hell. Et donc, du coup, you are back. Tu vas pas tarder à partir, comme ça, on laisse la voie ouverte. On va se quitter sur quoi, Fouzi? Pour être sérieux et clair avec les auditeurs, oui. On arrive à expliquer le phénomène. L'autre qui m'a expliqué, c'est pas pour faire. Pas dire ce qu'il y en est. J'ai presque 60 ans. Oui. Je parle jeune, my voice. Yeah, true. بصح انا نسمع لي جورناليست مي هذاك كي نسمعنا احسان هذا نزيدو بوسيلو الحيه احسان شويه بوسيلو الحيه ça donne plaisir d'écouter هذا واش حبينا نقول لكم c'est vrai que franchement moi je voudrais qu'il y ait plus de vulgarisation dans les émissions de Ihsan Qadi surtout la banalisation la vulgarisation les critiques en plus les critiques il faut critiquer Mohamed il faut critiquer en même temps parler le langage non des fois c'est trop le langage est trop soutenu, c'est trop élitiste pour que toutes les personnes comprennent. Donc, Namadabé, ils doivent naqsou shouya fi niveau pour que باش نركبوا حنا encore plus en plus grand nombre. Mais parce que qui dit les experts, quand je vous écoute, quand des experts appellent votre émission, là appellent l'émission de l'Akhor. Oui. On voit que les experts parlent le langage d'expertise. Mais c'est technique, c'est difficile de suivre. Moi, ça leur arrange. Parce que علاش يطلع لك البارة الفوق يطلع لك البارة very high you can follow ما تفيقلوش وين راهو ماهوش مليح ما على بالك شكا وراك let's have a thought about what's going on in the United States maybe another time this is not the subject of today I'm finished with that Mr. Trump that's what he wants I'll tell you what he wants Mr. Trump tell us he wants to write his history in the United States that's what he wants you know For him, the United States start from 2016, not 18 something. I think United States. I think his story is already written. Yeah, that's what I'm saying to you. He's doing his way, the Trump way. That's what he's doing. Yeah, the Trump way. Il est en train de marquer l'histoire des États-Unis. Il est en train de marquer l'histoire. Il est en train de... Mais pour le monde, hein, pour eux. Parce que Jazou, les présidents, Jazou, les Bush, les Obama, les Clinton, les Bush père, les Eisenhower, les Truman, les Hadoumaga, on va les oublier, on va rester que lui. Parce que ce qu'il est en train de faire, il veut marquer l'histoire de l'Amérique de sa manière. Hein? Oui. Guys, thank you very much. I'm sorry thank you, man. to get in. Merci, يعطيك الصحة. Always pleasure talking to you, bro. See you. All right, see you guys. See you. Yassima Warhamoun, elle revient sur où je parle l'intervenant Tana. Bon. Attention au populisme, aussi à tout simplifier, caricaturer à la loi de finances ou les analyses. J'ai pas compris, Nassima Warhamoun. Et trop que ما لازمش نطيحوا في populisme en essayant de tout simplifier. Ok, merci docteur Warhamoun, merci beaucoup.
لا لا على الاقتراح تاع يعني ردت على الاقتراح تاع فوزي المتصل قالت لك لازم اللي قال لازم نسهلوا simplifier vulgariser ce qui est prévu dans les lois de finances. Donc essayer d'expliquer aux gens à la basse société de quoi il revient de l'économie, et ça serait de faire de la caricature. Je suis pas du tout d'accord avec toi, mon ami Nassima. Moi je me permets parce que c'est une amie. 021 70, j'ai du mal avec ce numéro de téléphone. 021 78 24 45, je crois que c'est ça. Appelez-nous. عندنا مكالمة هاتفية جديدة. مازال؟ انت قلت لي زميلي قلت لي واحد الخطره مازال الرواق الابيض. جو بروفيت قلت لي واحد الخطره باللي tu es pour l'augmentation du prix de l'essence. بالك راح يقلص Je suis pour l'augmentation du prix de l'essence. Encore plus, mais avec des tarifs préférentiels, par exemple pour les taxieurs, ou là, en fait faire des régimes spéciaux. Tu vois, parce que qu'il y a une disparité entre les utilisateurs de cette matière première, donc ils profitent du prix du pétrole, ou ils utilisent ça pour vivre ou là pour avoir une valeur ajoutée dans la société, dans le PIB, de façon indirecte, dans le produit intérieur brut. Donc c'est limite un investissement. Donc واحد يستعمل هذه المادة الخام pour investir, pour donner de la valeur ajoutée. ما تقدرش تحسب له le même prix كيما واحد يروح je sais pas يدور في les lycées ou là, tu vois ce que je veux dire. Donc faut faire des régimes spéciaux. Donc oui, je suis pour l'augmentation du prix du pétrole. 0.170 24 45. هيا نحو للرواق الابيض. توحشنا عندنا بزاف ما تلاقيناش معاه. معانا بدرة حفيان. مرحبا بك بدرة. Bonjour Hamza. Bonjour Mira. Bonjour Badra. Bonjour. Comment ça va? أنعم؟ واش راكم؟ والله غير لاباس بدرة سؤال عليك. Ça va? يسلمك tout bien. Ça va. Alhamdoulilah. Badra, je vais commencer par une page Facebook que tu as partagée ou là que tu m'as invité à rejoindre. Ça s'appelle les petites choses. Petits riens. Les petits riens, voilà. Que j'ai vraiment aimé. Donc je voulais faire la promotion de cette page. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Je sais même pas si c'est à toi ou là. Oui, c'est à moi. Moi, je viens de la créer parce que c'est nécessaire de montrer un peu ce qu'on fait en cette période de solidarité. Oui. En fait, cette page, c'est un peu imposé à moi parce que depuis le début du confinement, j'ai commencé au début à m'intéresser à tout ce qui est sensibilisation des infections, plutôt sensibilisation des infections. Je travaillais un peu avec des associations par-là, oui. Le Covid, et petit à petit, il y a eu une deuxième phase où il y a eu une prise en charge réelle de tout ce qui est sensibilisation et de tout ce qui est opération de création de tunnels ou camel. Donc, une autre nécessité qui, avec l'arrivée de Ramadan, était de soutenir les familles en précarité. Donc voilà, je me suis engagée dans l'aide alimentaire après avoir beaucoup travaillé sur les tunnels et les bavettes. Oui. Donc, Dourtha aide aux familles nécessiteuses. Et dans les familles nécessiteuses, il se trouve que ce qui se présentait à moi, je sais pas si c'est quelque chose de naturel, c'est moi qui allais vers ça, c'était les femmes avec enfants, femmes divorcées ou abandonnées, ou les familles en situation de précarité, de grande précarité, et qui en fait quelque chose qui s'est manifesté avec quand j'allais donner un coup de main, en distribuant un coup, ou là, je trouve la situation précaire de ces femmes-là. Et je trouvais pas normal que en 2020, il y a des familles dans ces situations-là qui n'ont ni matelas, ni banquette. Je trouve ça bizarre. C'est vrai que c'est bizarre. Et voilà, il y avait donc, c'est une évidence. On n'entend pas super bien, Badra. Entre les deux. Pardon? Ça se coupe, je pense que tu es dans un endroit où il m'a caché le réseau. Bah écoute, là, moi je t'entends très bien. Ok, super, allez, on continue. Donc les petits riens, une page qui vient de naître
que j'ai vraiment ce qu'il y a dedans, c'est voilà, il faut aller voir, c'est excellent. Il faut supporter ou partager. Avec ça, Badra, pour cette initiative encore une fois. Merci. On va parler des nouveaux pauvres, Badra, à l'instar. Alors, oui. Mais alors, moi, j'ai envie de dire que là, tout de suite, là, on ne peut pas parler de nouveaux pauvres. C'est trop tôt d'en parler, honnêtement. C'est quelque chose à laquelle il faut s'attendre éventuellement, puisque, bon, on voit un peu ce qui se passe à travers le monde, que la crise du Covid a créé une nouvelle, pas catégorie, mais a augmenté le nombre des pauvres dans les sociétés occidentales. Alors, donc, je pense que maintenant le contre-coup est à venir. J'espère qu'il sera, comment dire, amorti par la solidarité naturelle des Algériens, parce que il faut dire que la crise du Covid et Ramadan ont démontré que les Algériens sont extrêmement généreux et extrêmement solidaires. En fait, il y a eu beaucoup d'associations qui sont nées avec le Covid, et ça n'a pas arrêté jusqu'à maintenant. Par exemple, juste à titre d'exemple, il y a des familles qui sont soutenues par 2 ou 3 associations. C'est-à-dire que tu as une association qui, au début du mois, elle leur donne ce qu'on appelle le coût familial. On appelle ça. En fait, c'est les vivres, les premières nécessités, huile, sucre, café, farine, semoule, machin. Et donc, ni viande, ni poulet, mais le kamaliyat. Oui. Le kamaliyat, c'est à la table. Que des trucs de base, des trucs de survie. Et tu as une autre association qui va venir et qui va redemander est-ce que telle famille a besoin. Cette même famille qui a eu au début du mois, elle peut aussi recevoir à la fin du mois. Donc, c'est dû à un manque d'organisation et de corrélation, parce que normalement, chaque association a une liste et travaille avec l'APC pour avoir un arrondissement, un nombre de familles. Le degré d'organisation, on est encore très très loin. Mais il se trouve que l'aide est là, la solidarité est là, et on peut difficilement dire, moi de ce que j'ai vu, après de ma petite expérience, je n'ai pas tout vu et je ne veux pas parler au nom de tous les pauvres et toutes les associations, de ce que j'ai vu, je ne pense pas qu'il n'y ait. Ça c'est maintenant, je ne pense pas qu'il y ait des gens qui ont eu faim. Ça je parle de maintenant, là. Oui. En ce moment. Après, pour dire qu'il y a de nouveaux pauvres, les nouveaux pauvres, je pense qu'on pourra en parler dans 3-4 mois. Pourquoi ? Parce que toutes les charges qui se sont accumulées pendant la période du Covid pour soutenir le maintien du service minimum dans les entreprises publiques, dans les hôpitaux, et tous les investissements faits entre guillemets par l'État vont se retrouver, vont avoir des conséquences futures. Comme par exemple, il y a des entreprises publiques qui maintenant parlent et qui veulent imposer et qui commencent à imposer le retrait du panier et de la prime de panier, prime de transport. Oui. Ça, ce n'est pas rien dans le salaire d'un employé qui touche 30 000 dinars. C'est même beaucoup. Ça peut sérieusement léser le budget familial. Oui. Donc, on pourra tenir 1, 2, 3, 4 mois. On va commencer à ressentir ces nouvelles décisions-là, enfin, commencer à les ressentir sur le budget, sur les dépenses, sur les ménages et tout. Le retour de flamme, comme on dit. Je ne parle même pas des entreprises qui seront lésées bientôt par la fermeture de leur activité pendant ces mois de Covid, de ces commerces qui n'ont pas du tout fonctionné, qui n'ont pas vendu, qui n'ont pas de bénéfices, de ces familles qui sont directement liées à ces commerces. Enfin, il va y avoir un contre-coup, mais il n'est pas immédiat, il faut encore l'attendre. Mais voilà, je préfère ne pas pronostiquer, je ne suis pas économiste, mais à vue d'œil, on ne peut pas parler maintenant de nouveaux pauvres. On peut parler d'une vague future de pauvreté éventuellement. Voilà. Mais la solidarité est là. Moi, je veux rester positive parce que je vois que sur le terrain, les choses sont autres. Voilà. Je vois que ça s'organise, ça se spécialise, ça se spécifie pour certaines actions. Et associations qui veulent faire que de l'alimentaire. Il y a des associations qui veulent aider que le médicament, qui mettent il y a des associations qui veulent l'alimentaire. Il y a d'autres qui sont en train de rénover certains foyers pauvres en refaisant la toiture, en demandant à des bénévoles d'agir sur le terrain, en exposant bien sûr très bien le cas. Comme j'essaye de faire, par exemple, moi, avec les femmes, j'essaye de me spécialiser dans l'aide des femmes seules avec enfants, ou seules tout court. Oui.
Donc voilà, il y a une voie de spécialisation qui s'ouvre. Ça a vraiment boosté la vie associative d'une manière extraordinaire avec cette crise. En fait, elle n'a pas que des mauvais côtés. D'accord. Et une spécialisation dans ce secteur-là, c'est... Dans le type d'aide et dans excellent. le public cible. Tu vois, Oui. tu comprends, Hamza? Oui, oui. Ce qui se passe, c'est que au début, j'ai pas envie de dire que c'est facile d'aider que l'alimentaire. C'est plus ou moins facile parce que tu fais des appels dedans, tu pars voir des entreprises, tu fais des entreprises d'agroalimentaire ou là de grands portefeuilles, puis tu demandes. Et puis ces entreprises-là, elles ont des activités d'œuvre sociale et puis elles vont donner avec 100 couffins, 20 couffins, que oui. Et c'est des dépenses. Et parfois, c'est des dépenses des poches du personnel qui lui-même contribue. Et des fois, c'est l'entreprise elle-même qui met la main à la poche et qui contribue à hauteur de 100 couffins, 250. Il y a des entreprises, il y a des associations cette année qui ont distribué à hauteur de 3400 couffins, comme celle de l'association de Fares, le cœur sur la main, qui est une ancienne association qui est là sur le terrain depuis quand même assez longtemps, qui est très expérimentée. Oui. Donc, Hadou, qui travaillait avec 100 familles au mois de Ramadan, ils se sont retrouvés avec un chiffre extraordinaire de couffins à distribuer. Ils ne se sont pas arrêtés. Donc, donc gardons espoir, c'est ce que tu nous dis. Pardon? Gardons espoir, c'est ça le message. Ah oui, non, il faut garder espoir. Parce que ça, l'Algérien est généreux. Je le dis et je le répète, et j'ai même pas peur de paraître un peu populiste en lui disant. Oui. Pas, pour moi, je le vois pas comme du populisme, ni une chose. C'est une réalité. Bon, juste un exemple. J'ai eu entre les mains le cas d'une famille de deux personnes. Une femme de 60 ans et sa maman de plus de 80 ans. Oui. Juste par hasard, on a trouvé de la famille. Moi et ma soeur, on les a trouvés. On a commencé à les aider. Dans la maison pour eux. Et elles dormaient par terre. Oui. Même pas sur des matelas. Bon, مستورين والباب مغلوق عليهم وقانعين وسي با ils veulent pas la France, mais quand je lui ai dit est-ce que tu veux des matelas, elle était très contente. Donc j'ai fait un appel, j'ai reçu des matelas, enfin je sais pas menandi, donc je ne fais que le lien. J'ai reçu des matelas et j'ai reçu des banquettes. Oui. Maintenant elle a ses banquettes et elle a ses matelas. Et super. Pour elle c'est quelque chose d'extraordinaire que pour nous c'est un petit rien. C'est vrai, vraiment un petit rien. C'est vrai. Et là, c'est la télé, où notre famille, on va l'équiper entièrement, mais je ne travaille pas seule. Hein. J'ai des associations qui m'aident. J'ai l'association Le Cœur sur la Main qui m'aide, j'ai une autre association de transport, distribution qui m'aide. En fait, il faut arrêter, il faut mettre l'orgueil de côté et commuter les efforts. C'est clair. Et on peut retrouver toutes ces belles aventures sur les petits riens, la page Facebook Les Petits Riens de Badara Hafiane. Merci beaucoup, Badara. Merci. Mais je ne pense pas qu'on peut maintenant parler de nouveaux pauvres. Je pense que c'est un terme qu'on peut conjuguer éventuellement dans le futur. Oui. Et sous réserve que la solidarité baisse. Or, elle ne baisse pas. Et on restera en contact avec toi pour nous donner la température justement de ce secteur-là, très important et indispensable. Même si tout est catastrophique à la limite de l'absurde autour, mais franchement, la solidarité est autofixe. Voilà. Super, alhamdoulilah, que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Merci, Hamza, merci. Merci, Badara. Merci. مع السلامة. 021 78 24 45 نروحوا نسمعوا un peu de musique et on revient tout de suite après. تفضلي يا كاين كومونتير على ان بوين هضرت عليه بدر حفيان Lamine Essa يقول bravo Badara, vous avez raison pour la non-coordination des autorités, mais comme vous le savez, elles sont les grandes absentes lorsqu'il s'agit de solidarité avec le citoyen. Essayez de recenser ces associations caritatives sur votre champ d'action et faites la coordination vous-même. Bravo, chapeau. Amel Charouf, elle peut nous clôturer les sondages vu qu'ils sont clôturés. Oui, les sondages sont clos à la page de Facebook, à le live. نقدر نقول لكم بلي غلطتوا déjà. عرفتها, j'en étais sûre. Parce que l'information, il faut que لازم يعني تعرفوها en entier. Donc
la première information, les Américains qui plagient le Hirak DZ avec la pancarte Remove them all, c'est vrai. وشنو ما كانتش les manifestations للخرين. C'est une manifestation قديمة صورة لكن نقدروا نعاودوا نشوفوها. C'est une manifestation قديمة اللي elle date de 2019. يعني c'est pas les dernières manifestations suite à la mort de George Floyd. Donc 48% ils ont voté pour l'information qui est fausse. La deuxième information c'est Sofiane Djilali qui doit atteindre le même nombre que les followers de le président Tebboune pour faire sortir notre ami et collègue Khaled Rarni. Elle est fausse bien sûr, donc 28% ont voté pour elle quand même Kain li غلطوا aussi. Et la dernière information هي صحيحة et c'est à la Grande-Bretagne après le déconfinement راح يعاودوا يستأنفوا كاع النشاط الرياضي والنشاط الرياضي الاول اللي تري بوبولار لتما اللي هي لا كورس تاع لي بيجون. دونك هو سي ان سبور عندهم سي ان سبور ناسيونال في بريطانيا واللي هو لا كورس دي بيجون اللي راح يستأنف هو الرياضه الاولى. دونك هذه هي لانفورماسيون صحيحه. جو سوي ديزولي بور فو كاين 24% برك اللي فوتاو عليها et c'est la vraie info. Donc désolé pour vous, inchallah la prochaine fois vous aurez les bonnes infos et il faut toujours واحد يقرا l'information en entier ويفهمها باش كدا يعرف est-ce que c'est une fake news ou là c'est une information صحيحة. Merci Amal. Donc voilà, avec ça on a deuxième sondage. Alors, pensez-vous pouvoir acheter ou changer de voiture fin 2020 Donc oui, 13% ont voté pour oui. Bien sûr, la majorité, 75% ont voté non. Et 11% ont voté, je ne sais pas. Je pense que c'est lié à la crise économique actuelle, à le Covid-19 et tout ce que vit l'Algérie en ce moment entre le Hirak et l'instabilité politique. Voilà, avec ça, finalement, on aura fini le numéro d'aujourd'hui. On a essayé un peu de façon très très légère, hein, bien sûr, de traiter le sujet de la loi de finances complémentaire 2020. On peut pas dire qu'on l'a traité, on est loin d'avoir fait ça. Il va être abordé plutôt sûrement d'autres émissions de Radio M, notamment avec Ihsan El-Qadi. Des émissions spécialisées, bien sûr, qui voilà, c'est leur rôle à eux de décortiquer de façon pointue toutes ces décisions économiques, socio-économiques. Je voulais juste dire que déjà j'avais pas le cœur n'y était pas vraiment, parce que pour moi la loi de finances complémentaire ou la loi de finances principale, pour moi c'est des patchs en fait, des patchs locaux qu'on met sur Jarha en fait. Et Fidzaïr, on n'a jamais eu une vision stratégique, une visibilité de la démarche socio-économique, qui m'a contenu une planification stratégique qui évite les décisions au gré des conjonctures ou là de la rente pétrolière, sans parler de la bureaucratie, la justice. Il faut qu'on ait une justice forte pour évoluer. Les scandales liés à la corruption, ça aussi c'est un énorme fléau en Algérie. Donc voilà, pour moi tout ça passe avant les supposées décisions liées à la loi de finances complémentaire en Algérie, qui ne sont pour moi que des patchs qui m'a les relations patch. Tu connais les relations patch, Amira. Donc voilà un petit peu pour le sujet d'aujourd'hui. يعطيكم صحة تبعتونا في ما رانا ساكتين الحصة تاعكم، وعلى رقم الهاتف 021 78 24 45 نلتقي نهار الأحد في حلقة أخرى ومغامرة أخرى مع toute l'équipe. Merci à vous. Salam.